नारायण स्वामी करे जय। ठाकुर में सदीक्षा पूर्ण बोला देखो बार हरि बोल। मु अभिराम स्वाई मोर बापा बेणु स्वाई ठाकुर प्रथम आश्रित हेले आम चंद्रपुर अंचल। मु 1937 मसीह जन्म जन्म 6 मासरू मु आसी ठाकुर पाखु बापा सहित माँ सहित 5-7 वर्ष पर्यंत मु आसी जाइए कहीपरि कि 5-7 वर्ष पर मु आसी जो पहुँची देखिली ठाकुर माटी छताटी चून बड़ा होची आउ तालपत्र छताटी की कडू बाबा गुरुचरण बाबा पत्र सिलाई कर मु पचारि ये तालपत्र छता कौन हम ना ये ठाकुर ये बसी प्रथम धर्म प्रचार आरंभ करते तेणु ये यार संकेत स्वरूप से ठाकुराणी कांथ दिले रही टंगाई से ठाकुराणी चाला घर पथर कांथ चाला घर आग पछ दी बखरा पछ बखरा ठाकुराणी आग पटरे ठाकुर विश्राम करती। आसी देखला बेलू ये चारिपटाक सब घास जंगल आगपट पूर्व पटटा पूरा अमूरी जंगल पोखरी चारिपटाक चाप पोखरी चारिपटाक पिरुड़ी जंगल ये मठ पोखरी चारिपटाक पिरुड़ी जंगल मझे सब कई फूल फुटी थाए तार भितर लोक भक्त संख्या खूब कम आसती सन्यास प्राय 5-10 जन विशेषकर भोईपड़ा गुहाड़िया 8 जन सहित मोर प्रथम देखाला से आम अंचल को जाती माधुकरी करिया आम घर रहती सहित प्रथम देखाला से मत ठाकुर संपर्क में कहले अरे तू ठाकुर को जाई देखिक आसीचु से ठाकुर किए से मुगल जन बाबाजी ना से बाबाजी नुह बाबाजी वेशधारी होती ठाकुर जगन्नाथ अंश अवतार तू ठाकुर को पूर्ण मात्रा विश्वास करू आउ ठाकुर आउ बयस तोर हो ठाकुर तत्व तोते दिज्व आउे जिते कथा मु देखिली ठाकुर जाती बांकी पोखरी पाखे गोटे लिंब गछ पाखे चौतराटी थाए से चौतरा पर बसती उपरबला भक्त मैंने सब कई जन जाती 5 जन 3 जन से सी तले बसती ठाकुर से सब भक्त मानक सब ज्ञान मार्ग कथा सब कहती मु किंतु किसी बुझीपारे क्रमे क्रमे मोर बयस बड़ है मु साइकेल चंद्रपुर टू आसे बापा प्रति 8 दिन थे आसती ये फूल तुलसी ये सब किसी न थाए तेणु कृष्णमा पंचाड़ीमा ये सब कहती जे बेनु आ तू सेपट अंचल फूल तुलसी दिटा नहीं आसबू से प्रति 8 दिन थे लेखा आसती फूल तुलसी माला नहीं आउ किसी ठाकुर पान गुआगुंडी ये सब अल्प अल्प सौदा नहीं आसती प्रति 8 दिन आसती जाती से नथिला बेले मत कहती मोर बयस 10-15 वर्ष हो जाइए मत कहती से नथिला बेले मत कहती तू पान लेकर जीवु मु चंद्रपुर जाए भागी सांतरा बर्जू पान लेकर आसे तुलसी माला आने आसी ये पहुँचला 4टा बेल हो जाए रास्ता बाट बहुत असुविधा आसिक ठाकुर को देखला बेलू ठाकुर जदि बाहर था ना जदि बसी था से छता सामने गोटे बेत आराम चौकी से आराम चौकी बस था मुझे ठाकुर मुंडिया मारे तुलसी माला पिंधे दिए पद्ममाला आनी बेले पद्ममाला भी आनी पिंधे दिए ठाकुर मत बहुत आलिंगन करती आउ बहुत श्रद्धा मत करती बहुत भल पाती मोर नाम जन्मरू मोर नाम थिला जोगी जोगेन्द्र स्वाई कहीं ना मो उपरे जोड़े भाई मरी जाते
সেই হিସାବରେ ମା ମୋତେ ଯୋଗୀ କି ବିକି ଦେଇକରି ଯୋଗୀ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜନ୍ମ 6 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କେଉଁଠି ଠାକୁର ପଚାରିଲେ ତା ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, କି କୃଷ୍ଣ ମା ପଚାରିଲେ ତା ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ସେଠିକି ବାପା କହିଲେ ତା ନାଁ ଅଭିରାମ। ସେଇଠୁ ଠାକୁର କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋର ମୈତ୍ର ହେଇଗଲା ଆଉ। ମୋତେ ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ମଉସା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମ ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଲା 7-8 ବର୍ଷ ବୟସ ମୋତେ, ମାଆଙ୍କ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର କୌପୁନି ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିହରେ କିଛି ନାହିଁ, ଫଟୋ ନିଆ ହେଇଛି। ଫଟୋ କ'ଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନି, ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠିବ ଅବିକଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ଛତାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ଆଳତୀ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କୌପୁନି ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କେହି ଭକ୍ତ ବି ନାହାନ୍ତି, ଛତା ପାଖରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ଯେମିତି ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ପଳେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଆଉ କୌପୁନି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏ କାରଣ କ'ଣ କିଛି ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି। ସେଇଠୁ ଆୟତନ ବାବା ଗୁହାଡ଼ି ଆୟତନ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଇଏ ଘଟଣା କ'ଣ? ନାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମା ବସିଥିଲେ, ଠାକୁର ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ନିଆହେଲା, ସେ ଫଟୋ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବ, ଅବିକଳ ଠାକୁର ଯେମିତି ଅବିକଳ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯିବ, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଫଟୋ ଏମିତି ଉଠୁଛି। ଫଟୋ ଏମିତି ଉଠିଲେ ଫଟୋରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବା ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିର ଲୋକର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ମାସକରେ 2 ଥର ମିନିମମ୍ ରବିବାର ଦିନ ଆସିବି, ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯିବି। ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଯାହା ଯେମିତି ଆଣିବା କଥା, ଆଉ ମା' ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ବରାଦ କରିଥାନ୍ତି, କାହାର ପାନ ଗୁଆଗୁଣ୍ଡି ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ସବୁ ତାକୁ କିଣା କିଣିକିରି ନେଇକି ଆସେ। ସେମାନେ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କିଣା କିଣିକିରି ରବିବାର ଦିନ ଆସେ। ରବିବାର ଦିନ ଆସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ଫୁଲ ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ, ଇଏ କିଛି କେହି ମହାପୁରୁଷ ବା ଆୟତନ କହୁଥିଲେ ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଇଏ ସେଇ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରେ, କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବେକଟା ଯାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼େ ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗେ। ଆଉ ପାଦ ତଳେ ବସିକିରି ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଥୋଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଥୋଇକିରି ଆଉଁସି ଦିଏ ଟିକେ ଟିକେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼େ ସେ ପାଦ ତଳଟା ଲହୁଣୀଠୁ ଆହୁରି ନରମ, ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଦ ଏତେ ନରମ, ସେ କଥା ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆଉ ଆର୍ଜନା କହିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଟେବୁଲ ତଳେ ମୁଁ ବସିଥାଏ, ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି ଚୌକିରେ, ସେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଚାରିପଟେ ଯେମିତି ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଦକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ଗୋଇଠି କି ଦେଖିବ ସେ ଏତେ ନରମ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯେ ସେ କଥା ଭୁଲି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଆସେ, ସବୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ।